Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Salam Sejahtera guys. Welcome back to your chemistry lesson. Okay guys, actually this is the third part of 4.4 Intermolecular Forces. And in this lesson guys, we are going to focus on this next type of intermolecular forces, hydrogen bonds. Okay, so what you guys are going to learn in this lesson? Right, so firstly, in 4.4a, we are going to look at how to describe this next type of intermolecular forces, which is hydrogen bonding. Okay guys, so let's start with your tutorial question. So here I'm going to use your tutorial 4.4, question number 3a. Right, so now let's read the question. Okay, so the question is, describe the hydrogen bond. Or in other words, we can say that the question asks you, what is hydrogen bond? Apa itu hydrogen bond? And how actually we are going to describe this so-called hydrogen bonding. Okay guys, so no worries. I'm going to explain to you parts by parts so that you guys are clear tentang apa yang disebut sebagai hydrogen bond ini. Okay guys, so firstly, right, so when we say hydrogen bond, guys, please do keep in mind hydrogen bond is a type of intermolecular forces. Or guys, to be exact, okay, kalau guys nak tahu ni sebenar-benarnya hydrogen bond ni actually is still a dipole forces sebenarnya. Dia ada dipole forces guys. Cuma hydrogen bond ni actually it is a special type. It is a special type of it is a special type of dipole forces. That's why this hydrogen bond diletakkan dalam kategori yang berbeza. Tapi sebenarnya kalau guys tengok nanti sebenarnya dipole dengan hydrogen bond ini adalah cara attraction tu berlaku adalah sama. Cuma macam mana berlakunya attraction itu sahaja yang berbeza. But still dia masih lagi melibatkan two opposite poles dalam membentuk that attraction. Okay guys, tak apa, kita tengok dulu how to describe this yang disebut sebagai hydrogen bonding. Okay, so guys, so firstly when we say hydrogen bond, dia akan melibatkan attraction antara dua tempat. Dia melibatkan attraction antara two places. Ada dua tempat dekat sini. Okay, yang pertama guys, okay, ingat when we say hydrogen bond, okay, now let's look at atom apa yang terlibat di dalam pembentukan hydrogen bond ini. Okay guys, dia macam ni. So firstly, hydrogen bond ini dia mestilah berlaku di antara apa tahu? Yang pertama, we have partially positive hydrogen atom. You guys tengok lagi kan, when we say partially positive ni, yang simbol ini guys, ingat lagi partially positive. Kenapa? Right now, kenapa this H is partially positive? Because this H atom is bonded to a highly electronegative atom. So that's why H itu becomes partially positive. Okay guys, ni saya nak bezakan dengan dipole forces. Okay, dipole forces juga dia melibatkan attraction between partially positive atom of one molecule dengan partially negative atom of another molecule. Okay, itu dipole forces. Tetapi guys, untuk this hydrogen bond, this partially positive H, dia bukan sebarangan tau. Dia tak boleh sebarangan partially positive H. Syarat dia, this partially positive H must be bonded to a highly electronegative atom. And apakah atom tersebut? Dia mesti tiga ini sahaja guys. It must be either fluorine, oxygen or nitrogen. Okay, jadi saya ulang balik So dia mestilah attraction between partially positive hydrogen, and this partially positive hydrogen must be bonded to a highly electronegative atom such as fluorine, oxygen or nitrogen in one molecule. Okay, so let's say saya lukiskan dekat bawah ni guys, dia macam ni. Katakanlah we have a molecule. Okay, we have a molecule, and this molecule dia ada hydrogen atom. Okay, and this molecule it has hydrogen atom. And to be exact,
this hydrogen atom is a partially positive hydrogen atom. Okay, kenapa? Kenapa this hydrogen is partially positive atom? Because this hydrogen atom is bonded. Guys, ingat, bonded ataupun it is covalently bonded to an atom which is more electronegative than this hydrogen atom. Dan syarat dia guys, okay, di sini saya just assign sebagai A lah. I'm just using contoh umum, saya gunakan A. Dan guys, ingat ni, so A ini mestilah partially negative atom. Sebab apa? Sebab dia ada perbezaan electronegativity tadi kan. Dan syarat dia guys, this A atom yang terikat dengan H ini mestilah either fluorine or oxygen or nitrogen. Faham semua nampak So ini syarat dia yang pertama. Hydrogen itu mestilah terikat dengan either one of these three. Sama ada fluorine, oxygen ataupun nitrogen. Kalau let's say this hydrogen atom is bonded to, let's say katakanlah contoh chlorine for example. So dia adalah the molecule is still polar, tetapi this hydrogen atom tidak akan terlibat dalam pembentukan hydrogen bonding. Maksudnya dia akan terlibat membentuk dipole lah. So dia bukan hydrogen bonding because dia punya syarat yang pertama guys, the hydrogen atom involved in this hydrogen bonding mestilah hydrogen which is bonded to either F, O ataupun N. Fluorine, oxygen ataupun nitrogen. Okay, so mungkinlah, saya tak tahu, mungkin ada some of you akan terfikir, sir, kenapa mesti dengan FON ni? Kenapa tak boleh atom lain? Guys, ingat lagi kan, bila kita bincangkan tentang electronegativity during your chapter 3, lesson dalam chapter 3 yang lepas, okay, kan FO dan N ini, fluorine, oxygen and nitrogen ini guys, so these three are the most, ataupun kita katakan the top 3, the top 3 most electronegative atoms. Dan antara tiga ni pula yang paling electronegative, the most electronegative adalah fluorine atom. So that's why guys, okay, this H akan jadi sangat-sangat partially positive lah because of it is bonded to the atoms yang kita katakan sangat tinggi dia punya electronegativity. Okay guys, jadi ini ingat ini adalah syarat yang pertama dulu. Okay, dan ini belum lagi tahu guys, saya belum lagi tunjukkan dekat mana hydrogen bonding tu. You guys jangan salah faham pula. Saya takut nanti ada pula yang akan kata, so ini ke hydrogen bonding? Is this hydrogen bonding? Jawapannya salah, bukan, belum lagi. Belum lagi guys, ini bukan hydrogen bond. Ini kan covalent bond. Ini masih lagi covalent bond. Kan, covalent bond. Ini bukan hydrogen bond. Belum lagi guys. Ini saya tunjukkan ciri-ciri dulu. Ciri-ciri macam mana nak terbentuknya this so-called hydrogen bonding. Okay. And since hydrogen bonding adalah still intermolecular forces, of course dia akan melibatkan attraction. Jadi sekarang ni, attraction itu antara, inilah guys. So when we say hydrogen bonding, okay, so it is defined as attractive forces between partially positive H which is bonded to FO ataupun N tadi in one molecule. Inilah. So this H guys, this H. Dia attracted to apa? This partially positive H ni, okay, so dia akan attracted to, attracted to apa ni? Here. Attracted to a lone pair electron of fluorine or oxygen or nitrogen of another molecule. Okay guys, nampak Jadi inilah dia yang dikatakan hydrogen bond. Jadi in this case, so this partially positive H is attracted to a lone pair. Okay, nampak dia ada lone pair here, attracted to this lone pair. Okay, so this lone pair, katakanlah this lone pair belongs to B kan. Ni saya gunakan contoh umum, belongs to B. Okay guys, and this B mestilah apa tahu? So this B juga mestilah either fluorine, oxygen or nitrogen. And this B daripada molekul yang lain lah. Jadi yang dikatakan hydrogen bond itu guys adalah attraction forces. Okay, so between this partially positive H dengan this lone pair. Okay, lone pair of this B, B sama ada FO ataupun N. And guys, so this attraction yang wujud, okay, so this attraction yang wujud ini, so itulah dia what we call as hydrogen bond. Okay guys, clear everyone?
Okay, so for this discussion, saya akan menggunakan singkatan HB. Jadi kalau you jumpa istilah kalau you jumpa ini HB ni, so HB ni actually merujuk kepada hydrogen bonding. But as usual guys, in the exam you must write it in full sentences lah. Maksudnya mesti tulis perkataan yang penuh hydrogen bonding. Okay guys, so to explain this, I'm going to use a few examples here so that you guys akan nampak dengan lebih jelas macam mana yang dikatakan hydrogen bond itu. So here I'm going to use 4 different molecules. So apakah these 4 molecules? So yang pertama kita ada hydrogen chloride, guys, hydrogen chloride, and then kita ada hydrogen fluoride, okay, and then water molecule. And lastly, saya akan gunakan contoh ammonia, guys. Okay, ammonia. Right, so kita mulakan yang pertama dulu, guys. So let's start with hydrogen chloride. Okay, semua dah tahu. By now, saya rasa semua dah kenal. When we say hydrogen chloride, everybody knows by now that hydrogen chloride is a polar molecule. Kan? Hydrogen chloride is a polar molecule. Why? Because chlorine is more electronegative than hydrogen. So itu menjadikan H adalah partially positive and chlorine adalah partially negative. So that's why this molecule adalah polar. Okay guys. Okay, katakanlah kita ada another hydrogen chloride molecule. Okay, so sekarang kita tahu this H is partially positive. Kan, this H is partially positive, and then this chlorine atom of another hydrogen chloride molecule adalah partially negative. So of course, antara dua molekul ini akan ada attraction kan? Akan ada attraction. Guys, kan? Ini apa yang guys dah belajar sebelum ni. Tetapi guys, this attraction, kita tak sebut dia sebagai hydrogen bond. This is not hydrogen bond. Ini adalah apa? Ingat lagi tak? So ini adalah dipole forces. Guys, so ini adalah dipole forces, which is one type of van der Waals forces kan. Van der Waals forces kan ada dua dipole dan London forces kan. Dalam kes ini, this is dipole forces. Okay, mungkin ada some of you yang masih lagi keliru. Kenapa ini bukan hydrogen bond? Okay guys, so let's look back at the definition tadi kan. So apakah definition of hydrogen bonding? So adalah attractive forces between partially positive hydrogen. And this partially positive hydrogen must be bonded to apa guys? Dia mestilah bonded to sama ada F, ataupun it is bonded to O, ataupun it is bonded to N. Dia mesti either one of this. Guys, dia mesti either one of this. Selain daripada ini, sorry to say, dia tak akan membentuk hydrogen bond. So itu syarat dia guys. That's why you guys kena tengok betul-betul. Okay, so for the case of hydrogen chloride, okay, betul, dia ada partially positive hydrogen. Tetapi this partially positive hydrogen is not bonded to F, O ataupun N. It is bonded to a chlorine atom. So that's why guys, in this case, memang tak akan ada lah hydrogen bond. Jadi the only type of intermolecular forces yang wujud di dalam HCl ini adalah dipole-dipole. Okay, actually bukan dipole-dipole saja. So dipole-dipole dan juga London forces. No hydrogen bond here guys. Tidak ada hydrogen bonding. Jadi that's why you guys kena tengok betul-betul. Kan? Jadi dalam case ini, that's why between hydrogen chloride and other hydrogen chloride molecules, the only type of intermolecular forces exist hanyalah dipole-dipole and London forces. No hydrogen bonding guys. Okay, so ini untuk hydrogen chloride. So let's move on to the next compound ataupun the next molecule. Let's look at hydrogen fluoride. Okay guys. Okay, kita tahu sekarang ni hydrogen fluoride, HF. Right. So kita tahu hydrogen fluoride juga is a polar molecule because hydrogen is covalently bonded to a fluorine atom. And since fluorine is more electronegative than hydrogen, so that makes hydrogen akan jadi partially positive and the bahagian fluorine itu akan jadi partially negative. Okay guys, katakanlah we have another molecule of hydrogen fluoride. Okay. So sekarang ni akan ada attraction kan? Because ini adalah partially positive pole, ini adalah partially negative pole kan? Jadi maksudnya akan ada attraction between this partially positive H dengan this partially negative F kan? Okay, akan ada attraction.
Okay guys, so what do we call this attraction? Is it still dipole-dipole? Okay. Jadi sebenarnya kalau nak jawab persoalan itu, jawapannya sebenarnya yes. Dia adalah dipole-dipole. It is still dipole-dipole guys. Cuma this is a special type of dipole-dipole. Jadi satu dipole-dipole yang agak istimewa sebab kita categorizekan dia sebagai hydrogen bonding. Jadi guys, sebenarnya between HF molecules, the type of intermolecular forces exist adalah hydrogen bonding. Okay, hydrogen bonding. Okay, now let's look at kenapa berlakunya hydrogen bond between hydrogen fluoride molecules. Okay guys, sekali lagi, so kita balik semula pada the definition kan. See, apakah definition of hydrogen bonding tadi? Ingat lagi tak? Attractive forces between partially positive H and this partially positive H must be bonded to F, O ataupun N kan? So in hydrogen fluoride, so this partially positive hydrogen is bonded to apa guys? Is bonded to a fluorine atom. Nampak tak? Fluorine atom. And then this partially positive hydrogen is attracted to apa? Is attracted to lone pair. Nampak? Lone pair of fluorine. See? Kalau ikut definition, dia attracted to apa? Attracted to lone pair of sama ada fluorine, oxygen ataupun nitrogen kan. So that's why guys, in this case, this attraction arises antara these two molecules ni of hydrogen fluoride ini. That's why these attractive forces adalah what we call as hydrogen bonding. Sebab tu you guys kena kenal ciri-ciri hydrogen bond tu macam mana. Dia dipole-dipole sebenarnya tahu tapi cuma dia adalah a special type of dipole-dipole forces. Nampak guys? So ini between hydrogen fluoride molecules. Okay. Next, I'm going to show to you. Right. So sekali lagi guys kita tengok hydrogen chloride. Okay, kali saya nak tanya, between hydrogen chloride molecule dengan hydrogen fluoride molecule. Guys, tadi antara hydrogen chloride dengan hydrogen chloride tidak boleh form hydrogen bond kan? So here guys, boleh tak terbentuknya hydrogen bonding between hydrogen fluoride and hydrogen chloride? Boleh ke tak boleh? Ni guys, this attraction. So adakah ini hydrogen bond? Adakah ini hydrogen bond? Guys, is this hydrogen bonding? Okay, cuba guys tengok betul-betul. Tengok balik definition tadi guys. Apa? Hydrogen bond ke tidak? Okay. Dia macam ni Okay, kita check. Jangan risau, kita check. Okay, so kita tengok sekali lagi. So this walaupun guys dekat sini ada lone pair. Nampak tak? Here ada lone pair of fluorine. Okay. Ini dia menepati sebahagian daripada hydrogen bonding punya definition tadi. Tetapi the problem here is still the same guys. Apa? Hydrogen itu. Partially positive hydrogen yang terlibat itu bukanlah partially positive hydrogen which is bonded to phone. Kenapa saya sebut phone? FO ataupun N tadi. F, fluorine, oxygen or nitrogen. This partially positive H is still bonded to a chlorine atom. So that's why in this case guys, the attractive forces between hydrogen fluoride molecule and hydrogen chloride molecule is not not hydrogen bonding ataupun hydrogen bonds. Tetapi dia masih lagi adalah dipole forces. Okay. Okay guys ingat ini bukan hydrogen bonding, dia adalah dipole forces. Okay, the next molecule here I'm going to use water molecule. Right. Semua dah kenal water molecule. You guys pun dah, saya rasa dah sangat mengenali water molecule ini. Dah banyak kali you guys jumpa water molecule. Contohnya dalam 4.1 you guys dah lukis restructure dia. Okay, dalam 4.2 you guys juga dah lukis dia punya molecular shape. And then in 4.3 you guys juga dah lukis dia punya orbital overlapping diagram. So right now kita nak tengok pula water molecule ini. Adakah water molecules, yang pertama, can water molecules form hydrogen bonds with another water molecules? Dan yang kedua kita nak tengok juga, adakah water molecule boleh buat hydrogen bond dengan molekul yang lain? Okay, so kita tengok yang pertama dulu guys. So this is water molecule kan? Molekul air. Dan kita tahu water molecule is a polar molecule.
Why? Because the H is partially positive. The two hydrogen atoms are partially positive hydrogen atoms. And oksigen itu adalah partially negative sebab berbeza electronegativity kan. Okay, so sekarang ni guys, katakanlah kita ada another water molecule. Okay, so can these two water molecules guys form hydrogen bonding? Boleh ke tidak? Adakah, okay, kita tengok dia punya dia ni dulu dia punya structure of water itself right. So kita tengok kat sini. So water molecule dia ada partially positive hydrogen atom. Ataupun in fact dia ada dua guys, bukan satu, dia ada two partially positive hydrogen atoms. Okay, so let's focus on this partially positive H. So nampak tak? So this partially positive H, see, it is bonded to apa? It is bonded to oxygen atom. Guys, it is bonded to oxygen atom. Oxygen is one of the phone. Phone tadi F, O ataupun N kan? F, O ataupun N, O, oxygen. Okay, and then this H is attracted to a lone pair. Ni lone pair ni. Dan this lone pair belongs to oxygen. Juga adalah sebahagian daripada phone tadi. Kan? F, O ataupun N tadi kan? So maksudnya, this partially positive H is bonded to oxygen and this partially positive H is attracted to the lone pair of this oxygen atom of another water molecule. So therefore guys, between water molecules, yes, water molecules boleh membentuk hydrogen bonding. Okay? Boleh membentuk hydrogen bonding. And in fact guys, kalau you guys nak tahu one molecule of water, okay, satu molekul air, dia boleh buat up till 4 hydrogen bonds guys with other water molecule. Macam mana saya tunjukkan dekat skrin Okay, nampak 1, 2, 3, 4. See? So, nampak satu molekul air boleh buat 4 hydrogen bonds guys. Menarik kan? Inilah salah satu keunikan air. Actually air ni adalah satu substance ataupun satu bahan yang sangat unik guys. Dia ada banyak dia punya keunikan ni. And one of them inilah nampak satu molekul air dia boleh buat 4 hydrogen bond. Itu satu tau. You bayangkan kalau satu molekul air boleh buat 4 hydrogen bond. So setiap molekul air boleh buat 4 hydrogen bond juga kan. Jadi apa yang akan berlaku guys kalau kita tengok air dia punya structure dia nanti akan begini guys. Nampak tak? Satu molekul air boleh buat 4. Jadi kalau setiap molekul air boleh buat 4 hydrogen bond, jadi you guys boleh nampak tak dia punya networking dia tu dalam air. Macam mana? Kan? So that's why ini nanti saya akan ceritakan pada you all sebenarnya capability of water molecule to form 4 hydrogen bonds ini akan mempengaruhi apa tahu? Dia akan mempengaruhi density of water. Okay, kenapa? Sebab kalau kita compare density of water dengan density of ice, tak sama kan? Kalau guys tengok, ice floats in water. Kan? Ice floats in water. So, kenapa ice floats in water? So, itu nanti saya akan explain. Okay, at the very end of this lesson. Di mana sebenarnya hydrogen bond ini salah satu dia punya kesan dia adalah dia akan mempengaruhi the density. So this will be discussed at the very end of this lesson. So stay tuned guys. Tunggu sampai habis lesson. Please. Alright. So kita balik semula kepada water molecule tadi. Right guys. Tadi kita tengok antara water molecule dengan water molecule. Dan kalau tengok pula contoh yang lain. Boleh tak water molecule membentuk hydrogen bond dengan hydrogen chloride? Guys tengok. Boleh ke tak boleh? Ataupun apakah attraction forces yang wujud di dalam antara hydrogen chloride dengan water? Adakah dia boleh membentuk hydrogen bonding guys? Jadi jawapannya adalah tak boleh. Okay, still guys ingat, still hydrogen chloride dia tidak akan form hydrogen bond with water. Why? Because dia tidak memenuhi syarat tu. Kan syarat untuk berlakunya hydrogen bonding. So molekul itu mestilah ada apa? Mestilah ada partially positive H which is bonded to apa guys? F, O ataupun N. So here H is bonded to Cl kan? That's why dia tidak akan membentuk hydrogen bond. Dia ada attraction. You guys jangan salah faham tau. Jangan pula you kata tidak ada attraction. No, attraction still exists. Cuma that attraction forces are not hydrogen bonds.
Dia bukan hydrogen bonds, instead dia adalah dipole forces. Okay guys, so ini untuk between water and hydrogen chloride. So now let's look at antara water dengan hydrogen fluoride. Boleh tak guys membentuk hydrogen bond? Boleh tak? Boleh kan? Kenapa boleh? Why hydrogen bond boleh terbentuk antara these two molecules? Because tadilah, see, dia ada partially positive hydrogen which is bonded to F. Nampak guys? Which is bonded to F. And this partially positive hydrogen is attracted to lone pair of oxygen of water molecule. So that's why between hydrogen fluoride and water molecule guys, yes, it can both of these can form hydrogen bonding with each other. Okay, so ini between HF dengan water molecule ni, hydrogen fluoride and water molecule. Okay, seterusnya. Ini sama je, cuma the way saya susun kedudukan molekul tu saja berbeza guys. Okay, tadi kita tengok partially positive H of hydrogen fluoride attracted to lone pair of oxygen atom daripada air kan. Okay, kali ni pula dia macam tu guys. Kan saya dah mention tadi kan, water molecule dia boleh buat berapa hydrogen bond? Dia boleh buat 4 hydrogen bond. Kenapa dia boleh buat 4 hydrogen bond? Sebab dia ada 2 hydrogen atoms, dia ada 2 lone pair electrons. Sebab itu dia boleh buat 4 hydrogen bonding. Okay, kali ni pula saya nak tunjukkan ni macam ni. Tadi hydrogen bond itu antara partially positive H of HF dengan lone pair of water. Kan, lone pair of oxygen pada air. So, dan satu lagi hydrogen bond yang boleh dibentuk adalah between partially positive hydrogen of water molecule. Kenapa? Sebab kan this partially positive H, dia terikat dengan apa guys? Terikat dengan oksigen kan? So, dia masih memenuhi syarat untuk membentuknya hydrogen bond. And this partially positive hydrogen of water molecule is attracted to lone pair. See, lone pair electrons of fluorine daripada hydrogen fluoride. So therefore guys, so ini juga adalah hydrogen bonding. Okay, jadi ini ada, saya tunjukkan dua cara lah macam mana hydrogen bond between HF dengan H2O ini terbentuk. Okay, the next compound adalah ammonia guys. Ammonia pun bukan satu compound yang asing lah kepada you all. You guys pun dah already familiar dengan the Lewis structure of ammonia. So this is the Lewis structure of ammonia. So kalau kita tengok juga ammonia actually still it is a type of polar compound. Ammonia juga adalah polar compound, right? So kalau kita tengok pada the structure of ammonia here guys, nampak tak dia ada 3 partially positive hydrogen atoms, dan dekat nitrogen tu pada ammonia ada satu lone pair, so, okay, ada satu lone pair electrons kan. Okay, so right now guys kita tengok between ammonia molecules, nampak tak? Between ammonia molecules terbentuk tak hydrogen bonding? Or is it just dipole forces saja? Cuba kita check. Let's check together. Okay, tengok pada ammonia. So ammonia dia ada partially positive H. See? And this partially positive H is bonded to nitrogen atom guys. Phone. Salah satu daripada phone tadi kan. F, O ataupun N. And this partially positive of ammonia is attracted to mana guys? Attracted to the lone pair of nitrogen atom from another ammonia molecule. So therefore guys, between ammonia molecules juga boleh terbentuknya hydrogen bonding. Okay? Clear everyone Right, seterusnya. Between ammonia dengan water molecule guys. Adakah these two molecules ada capability untuk membentuk hydrogen bond? Jawapannya yes, boleh. Sebab apa? Masih sama kalau kita tengok kan. Ammonia tadi dia ada partially positive H, and this partially positive H is bonded to N, and this partially positive H is attracted to lone pair of apa? Lone pair of oxygen. Oxygen kan salah satu daripada F, O dan N tadi. Okay, from water molecule. So that's why between ammonia and water molecule, so boleh membentuk this hydrogen bonding. Or we can say like this guys. Ammonia, since ammonia ni boleh membentuk hydrogen bond with water, so therefore we can also say that ammonia molecule, okay, ammonia are soluble in water.
Dia boleh larut dalam air. Sebab apa? Sebab ammonia dia ada capability untuk form hydrogen bond with water. Tak apa guys, more on this tentang solubility ni juga nanti saya akan explain lepas ni tentang macam mana hydrogen bonding ini affects solubility. Okay, jadi kesimpulannya dekat sini, ammonia dengan air, yes, boleh form hydrogen bonding. Okay guys, seterusnya antara ammonia dengan hydrogen fluoride. So these two molecules boleh tak form hydrogen bond? Okay, saya tu dah mula nampak kan? Yes, betul. Boleh form hydrogen bond. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada hydrogen fluoride, dia ada partially positive H which is bonded to F, and this partially positive H guys, okay, is attracted to the lone pair of nitrogen. See, the lone pair of nitrogen from this ammonia molecule. So between hydrogen fluoride and ammonia molecule, yes, okay, they can form hydrogen bond with each other. Okay guys, so ini between ammonia and hydrogen fluoride. Okay, seterusnya ammonia and hydrogen chloride. Boleh tak form hydrogen bond? Boleh ke tak boleh? Jawapannya adalah tak boleh guys. Yang wujud hanyalah dipole forces. Sekali lagi lah, sebab apa? Walaupun kita nampak macam boleh tapi tak boleh sebenarnya. Why? Because dalam HCl ataupun hydrogen chloride, this partially positive hydrogen is bonded to chlorine. Dia bukannya bonded to either F, O ataupun N. Nampak tak syarat dia? So that's why guys, in this case, okay, between ammonia molecule and hydrogen chloride molecule, the type of intermolecular forces exist adalah dipole forces together dengan London forces lah. Sebab kan kita dah bincang sebelum ni kan, London forces ini exist in all particles, in all molecules. Okay, cuma untuk case ammonia dan HCl ini, dia ada additional dipole forces and not hydrogen bondings guys. Okay, so kesimpulannya di sini guys, ingat macam ni je. Satu cara yang mudah saya nak ajar pada you all. One of the cara yang paling saya rasa mudah dan juga sangat membantu you all untuk mengingat hydrogen bond ni. You guys ingat ini saja. H, ingat tadi tak? Tadi antara H dengan apa guys? H, N, F, O, N kan? Apa ni? H, N, phone. So kita baca macam mana? You guys read it as handphone. Ingat ni, handphone. Kenapa handphone? Because syarat untuk membentuk hydrogen bond tadi, so H itu mestilah apa? Partially positive H kan? Di mana dia bonded to either F, O ataupun N. Nampak? Still H and phone. Nampak? H dan phone. And this H, partially positive H, is attracted to lone pair of, sama ada lone pair of F ataupun lone pair of O ataupun, okay guys, lone pair of N. Okay, nampak tak? Still antara H dengan phone juga. Sebab tu saya buat macam ni. Jadi cara mudah you guys nak ingat tentang hydrogen bond ini, ingat macam ni guys. Ingat hydrogen bond, you guys ingat handphone. Bukan your handphone bukan handphone you all tu. Ini H and phone. Okay, so hopefully ini secara tak langsung dapat membantu you all lah untuk lebih mengingat tentang this hydrogen bonding. Alright guys, so let's move on to the next part of this lesson. Alright guys, so let's continue with the second part of this lesson, 4.4b. Alright, so in this second part of 4.4, we are going to look at what are the factors guys. Apakah faktor? What are the factors that influence the strength of hydrogen bondings? Right. To explain this, still I'm going to use your tutorial question. So now let's look at your tutorial 4.4, question 3a, still question number 3a, because actually question 3a consists of two parts. Ada dua bahagian. Yang pertama, soalan ni tanya tentang describe the hydrogen bond kan. Ini the second part of the question, di mana soalan ini bertanyakan tentang ini guys, state the factors that influence the strength of hydrogen bonding. Okay, so basically there are two factors guys.
Walaupun ada dua faktor, tetapi kita tidak boleh pilih salah satu tau. Kita kena tengok satu per satu. So now let's start with the first factor dulu guys. Let's start with the first factor. The first factor is this. The number of hydrogen bonds formed per molecule. Right, if you guys can still remember, previously tadi saya dah tunjukkan tentang air kan, water molecule. Kita tahu water molecule boleh one water molecule can form 4 hydrogen bonds per molecule. Maksudnya satu molekul air dia boleh buat 4 hydrogen bonds dengan other water molecules. Okay guys, tetapi tidak semua molekul yang boleh buat hydrogen bond ini akan mempunyai bilangan hydrogen bond yang sama guys. There are some molecules, yes, dia boleh buat more hydrogen bonds per molecule. Dan ada juga molecules yang boleh buat less hydrogen bond per molecule. Jadi sekarang ni, let's say, you guys were given 2 different molecules. And let's say kedua-dua molecules itu guys, ada capability untuk form this hydrogen bond. Jadi the first factor that we should look at if we want to compare the boiling points between the two molecules adalah inilah guys. Maksudnya kita kena check dulu. Antara dua molecules given to us. Okay, so which molecule yang boleh buat more hydrogen bond per molecule? Why? Because kalau molekul itu boleh buat more hydrogen bonds, apa berlaku? Molekul itu akan mempunyai stronger hydrogen bonding. So therefore, stronger hydrogen bondings akan leads to higher boiling points. Okay, so to explain this better, saya nak gunakan beberapa contoh molekul kat sini guys. So here I'm going to use these 3 molecules. Kita ada water, ammonia and hydrogen fluoride. Okay, water, ammonia and hydrogen fluoride. Right, so right now saya nak tanya pada you all lah, which molecule has the highest boiling point? Remember, when the question asks you about boiling point ataupun dia tanya tentang which molecule mempunyai higher boiling point ataupun lower boiling point, okay guys, ingat boiling point is always related to apa? Boiling point is always related to intermolecular forces. The stronger the intermolecular forces, the higher the boiling point. Why? Because more energy is needed to break free the molecules from the attractions. Okay, right. So sekarang ni, in terms of these 3 molecules guys, water, ammonia and hydrogen fluoride, kita tahu faktor yang akan mempengaruhi tinggi atau rendah this boiling point of these 3 molecules adalah intermolecular forces. So guys, apa yang you guys kena buat adalah, kita kena identify dulu. Kan, between water molecules, between ammonia molecules and between hydrogen fluoride molecules, what are the intermolecular forces exist? Okay, kita dah bincang sebelum ni kan. Water, dia ada apa guys? Water, dia ada capability to form hydrogen bond with another water molecules. Okay, same goes to ammonia kan. So ammonia juga, dia juga boleh buat hydrogen bonds with another molecules of ammonia. And also hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride juga boleh buat hydrogen bond dengan hydrogen fluoride yang lain. Okay guys, so right now, these 3 molecules, water, ammonia and hydrogen fluorides, all of these 3 molecules ada capability to form hydrogen bond. Jadi sekarang ni kita nak tahu, kalau dia macam ni lah, dia kalau satu molekul boleh buat hydrogen bond, satu lagi cuma van der Waals forces, tak ada masalah. Kita tahu molekul yang akan form hydrogen bond itu akan mempunyai higher boiling point. Why? Because in terms of the strength, hydrogen bond is far stronger than van der Waals forces. Remember, van der Waals forces are weak intermolecular forces kalau kita compare to hydrogen bonding. Cuma right now guys, ketiga-tiga molekul ini, water, ammonia and hydrogen fluoride, ketiga-tiga ni boleh buat hydrogen bond. Jadi macam mana kita nak compare? Macam mana kita nak tahu kan which molecule mempunyai highest boiling point? Okay, itulah kita kena consider factor tadi. Since the 3 of these molecules boleh buat hydrogen bond, so that's why what we need to do adalah guys, kita kena check the number of hydrogen bond formed per molecule for each of the given molecules. Okay, for example, kita kena tengok satu molekul air, one molecule of water, dia boleh buat berapa? Okay, how many hydrogen bonds per molecule?
Kita kena check yang itu. And then you guys check juga untuk ammonia pun sama. Berapa bilangan hydrogen bond per molecule of ammonia. And also how many hydrogen bonds form untuk setiap satu molekul hydrogen fluoride. Maksudnya guys, kita kena check satu persatu. And then baru kita akan decide lah which molecule yang boleh form more hydrogen bonds dan which molecule yang boleh yang hanya form less hydrogen bond. So yang mana yang form more hydrogen bond, of course that molecule akan mempunyai higher boiling point compared to molecules yang hanya boleh buat less hydrogen bond per molecule. Okay, seterusnya saya nak ajar pada you all sebab kita nak tentukan bilangan hydrogen bond kan. Okay, jadi sebenarnya macam mana cara dia kan? How actually kita nak count, how to count the number of hydrogen bonds formed per molecule. Katakanlah kita ada satu molekul dan kita tahu molekul tersebut ada capability to form hydrogen bond. Contohnya macam ammonia, macam hydrogen fluoride dan juga water tadi kan. Kita tahu ketiga-tiga molekul sini boleh buat hydrogen bond. So macam mana caranya untuk kita nak kira berapa satu molekul boleh buat berapa hydrogen bond. Guys, so just use this formula. So apakah formula dia guys? It's very simple formula. Dia macam ni. Remember guys, for every one hydrogen atom, okay, ataupun to be exact, one partially positive hydrogen atom. Ingat lagi kan, partially positive hydrogen atom ini mestilah hydrogen atom which is bonded to either F, O ataupun N. Okay, maksudnya partially positive hydrogen atom yang terikat dengan phone tadi, F, O ataupun N, fluorine, oxygen ataupun nitrogen. And for every one lone pair electrons, guys, and this one lone pair electrons juga mestilah lone pair electrons yang berada pada fluorine atau oxygen atau nitrogen. Okay, jadi formula dia, for every one partially positive hydrogen atom, one lone pair electrons on F, O ataupun N tadi, so dia akan boleh buat berapa tahu guys? Dia akan boleh buat 2 hydrogen bonds. Okay, now let's look at ketiga-tiga molekul tadi, water, ammonia dan juga hydrogen fluoride. So kita start dengan water dulu guys. Okay guys, so let's look at water molecule. So if we look at water molecule guys, nampak tak? Each water molecule, nampak dia ada apa guys? Dia ada 2 partially positive hydrogen atoms. Nampak tak? Dia ada 1, 2 kan? Nampak? Dia ada 2 partially positive hydrogen atoms. And at the same time, apa guys? Dia ada 2 lone pair, nampak? 1, 2 lone pair electrons on oxygen atom. Jadi saya dah bagi tahu tadi kan? For every 1 hydrogen, 1 lone pair electrons, so dia akan buat berapa hydrogen bond? 2 hydrogen bond. So right now, water molecule ada berapa? Water molecule ada 2 hydrogen atom ataupun 2 partially positive hydrogen atoms dan dia ada 2 lone pairs guys. So therefore, water molecule boleh buat 4 hydrogen bondings guys. Nampak? So that's why water molecule, satu water molecule, one water molecule, dia boleh form up till 4 hydrogen bonds per water molecule, per one water molecule. So that's why in this case guys, apa yang berlaku? So each water molecule can potentially form 4 hydrogen bonds with surrounding water molecule. So kita tengok sekali lagi yang dikatakan 4 hydrogen bond tu kan. Okay, sekarang kita tahu for every 1 hydrogen, 1 lone pair, dia akan buat berapa hydrogen bond? Dia akan buat 2 hydrogen bond guys. Nampak? 2 hydrogen bond. Okay, and then dia masih ada lagi hydrogen dan lone pair kan ni. Dia ada satu lagi hydrogen atom dan ada satu lagi lone pair. So meaning that dia boleh buat 2 lagi hydrogen bond guys. See? So that's why total altogether 1 molecule of water boleh buat 4 hydrogen bonds guys. Nampak? 4 hydrogen bonds with another water molecule. See? Nampak So itu dikatakan air, water molecule, dia boleh buat sehingga 4. Satu molekul air boleh buat 4 hydrogen bondings with other water molecules. Okay, ini untuk air guys. Now let's look at ammonia. Okay, cuba kita tengok pula untuk ammonia. Ammonia, kalau you guys tengok kan,
Ammonia ni dia ada masalah sikit. Dia tak seperti water molecule. The problem with ammonia guys, the number of hydrogen bond formed per molecule is limited by the fact that kali ni kalau guys tengok, each ammonia molecule ni guys, dia ada berapa tahu? Dia ada 3 hydrogen ataupun 3 partially positive hydrogen atoms. 1, 2, 3. Nampak? Dia ada 3 hydrogen atoms. But lone pair dia cuma satu saja guys. And only 1 lone pair electrons. Okay, remember the formula tadi? For every 1 hydrogen atom, 1 lone pair, berapa hydrogen bond guys? 2 hydrogen bond. So sekarang ni ammonia ada berapa hydrogen atoms? Dia ada 3 hydrogen atoms, dia ada 1 lone pair. So, berapa hydrogen bond dia boleh buat? Berapa hydrogen bond dia boleh buat guys? Jawapannya adalah still 2 hydrogen bond guys. Nampak? So that's why in the case of ammonia guys, apa yang berlaku adalah ammonia, okay, ammonia molecule, dia tak ada lone pair yang cukup tau. To go around to satisfy all the hydrogen atoms. Okay, dalam air tadi, dia ada pasangan yang cukup. Dia ada 1H, 1 lone pair. 1H, 1 lone pair. So that's why dia boleh buat 4 hydrogen bondings. Because for every 1H, 1 lone pair, 2 hydrogen bonds. So right now, the problem with ammonia, dia ada 3 hydrogen. Tetapi lone pair dia 1. Maksudnya, there aren't enough lone pairs. That's why dalam case ammonia guys, so apa yang berlaku adalah, each ammonia molecule can form 2 sahaja hydrogen bond. So macam mana datang 2 tu? Okay, so the first hydrogen bond terbentuk daripada attraction between one of the partially positive hydrogen atom, okay, dan yang kedua terbentuk antara lone pair pada nitrogen. So that's why in this case guys, 1 molecule of ammonia, okay, hanya boleh buat 2 guys. Okay, so kalau kita tengok dekat sini nampak 1 molecule of ammonia cuma boleh buat 2 sahaja guys hydrogen bondings. See, 1, 2. Meaning that dia boleh buat 2 sahaja hydrogen bond dengan another 2 molecules of ammonia. And what happened to the other 2 hydrogen atoms here? So these 2 hydrogen atoms kita katakan are wasted lah. Membazir. Maksudnya dia tidak digunakan. Dia tidak digunakan. Maksudnya hanya 1 hydrogen saja guys yang digunakan untuk buat hydrogen bond, dan satu lagi hydrogen bond terbentuk daripada attraction of lone pair of nitrogen itu dengan partially positive hydrogen of another ammonia molecule. So kesimpulannya dekat sini guys, ammonia molecule can only form berapa? Yes, 2 hydrogen bond per molecule. Nampak tak? Compare dengan water tadi. Water molecule, 1 water molecule boleh buat 4 hydrogen bond. Tetapi ammonia, 1 molecule of ammonia can only form 2 hydrogen bonds per molecule. Okay, kita move on to the next compound, hydrogen fluoride. Okay guys, hydrogen fluoride. Okay, tengok pula hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride, dia lagilah, dia punya ni, dia totally opposite of ammonia tadi. Ammonia tadi, dia ada 3 hydrogen, 1 lone pair. Untuk hydrogen fluoride ni guys, the problem with hydrogen fluoride is a shortage of hydrogens. Tadi ammonia, dia berlaku shortage of lone pairs. Kan, shortage of lone pairs. Dia ada 3 hydrogen, 1 lone pair. Tapi hydrogen fluoride, dia ada 3 lone pair, 1 hydrogen. Dan ingat lagi tak formula tadi? Untuk hydrogen bonding ini, dia mestilah apa? Setiap 1 hydrogen, 1 lone pair, how many hydrogen bonds form? Guys, 2 hydrogen bonding. So sekarang ni, hydrogen fluoride ada 3 lone pairs guys. 3 lone pairs, 1 hydrogen. Jadi, berapa hydrogen bond dia boleh buat? Still, 2 sahaja guys hydrogen bond. 2 hydrogen bonds can only be formed by this hydrogen fluoride molecule. Okay, maksud dekat sini guys, kalau saya terangkan pada you all, each molecule of hydrogen fluoride actually can only form 1 hydrogen bond using its partially positive hydrogen, and the second hydrogen bond daripada mana? Melibatkan one of its lone pairs. So that's why total altogether, 1 molecule of hydrogen fluoride can only form 2 hydrogen bonds saja guys per molecule.
Okay, maksudnya dia boleh buat 2 sahaja hydrogen bond dengan 2 lagi molecules of hydrogen fluoride. So, walaupun dia ada extra ataupun dia ada lebihan 2 lone pairs ni kan. So, in this case guys, sama seperti ammonia tadi. Ammonia dia ada lebihan 2 hydrogen atoms yang tidak terlibat dalam hydrogen bondings. Tapi for the case of molecule of hydrogen fluoride, dia akan ada 2 lone pairs yang tidak terlibat, di mana kita katakan these 2 lone pairs are essentially wasted. Macam membazir lah, maksudnya dia tidak digunakan, dia tidak digunakan di dalam pembentukan hydrogen bonding. So kesimpulannya, for the case of hydrogen fluoride guys, one molecule of hydrogen fluoride can form 2 hydrogen bonds per molecule. Okay, so kita kumpulkan balik ketiga-tiga molekul tadi, ammonia, water dan juga hydrogen fluoride. So guys, so kalau kita compare ketiga-tiga compound tadi lah kan, so kita akan dapati, therefore the boiling point of water adalah the highest, paling tinggi. Ataupun kita boleh katakan the boiling point of water is higher than that of ammonia or hydrogen fluoride. Kenapa? Because water boleh buat 4 hydrogen bond per molecule. Kan? Ammonia hanya boleh buat 2 hydrogen bond. Begitu juga dengan hydrogen fluoride juga boleh buat 2 hydrogen bonds per molecule. And since water molecule can form more hydrogen bonds than ammonia dan juga hydrogen fluoride, that's why kalau you guys tengok, nampak tak dia punya boiling point berapa guys? Boiling point of water 100 degrees Celsius. See, 100 degrees Celsius. Sedangkan ammonia dan juga hydrogen fluoride jauh lebih rendah daripada boiling point of water. Why? Because ammonia dan juga hydrogen fluoride hanya boleh buat 2 hydrogen bonds per molecule. So that's why in this case guys, water has the highest boiling point because water molecule can form more hydrogen bonds. See guys? Itu dia katakan the first factor tadi. Maksudnya, molekul yang boleh buat more hydrogen bonds, that molecule akan mempunyai the highest boiling point compared to molecules yang boleh buat less hydrogen bond per molecule. Okay, cuma di sini saya nak tanya you all lah. So, kalau kita tengok pula guys, water tak ada masalah. Kita tahu water dia paling tinggi sebab dia punya bilangan hydrogen bonds adalah 4. Maksudnya satu molekul air boleh buat 4 hydrogen bonds. Guys, sekarang saya nak you guys fokus pada ammonia dan hydrogen fluoride. So sekarang ni guys, kalau kita tengok ammonia dan hydrogen fluoride, kan, kedua-dua ini, both hydrogen fluoride and ammonia, kita tahu, kita dah bincang tadi, molekul ammonia boleh buat 2 hydrogen bond. Okay, hydrogen fluoride pun boleh buat 2 hydrogen bond. Tetapi guys, kenapa, saya nak tanya kat sini, why, if you guys look at these two, hydrogen fluoride and ammonia, why the boiling point of hydrogen fluoride is higher than ammonia? Nampak tak? Kan? Kita tahu sekarang ni ammonia dan hydrogen fluoride, kedua-dua boleh buat bilangan hydrogen bond yang sama. 2 hydrogen bonds per molecule. Cuma sekarang ni kenapa hydrogen fluoride has higher boiling point than ammonia? Kali ni guys, kita tak boleh compare number of hydrogen bonds because both ammonia and hydrogen fluoride, kedua-dua boleh membentuk 2 hydrogen bonds ataupun 2 hydrogen bonds per molecule. So that's why guys, in this case, we need to consider the second factor. The second factor. So apakah faktor yang kedua guys? The second factor that we need to consider is electronegativity of fluorine, oxygen and nitrogen. Okay, you guys pun dah belajar kan? F, O dan N ini adalah kita katakan the most electronegative atoms di dalam periodic table. Dan kalau kita tengok daripada segi susunan pula, the most electronegative among these 3 atoms adalah fluorine, followed by oxygen, less electronegative than fluorine, dan nitrogen is less negative than oxygen. Okay, jadi sekarang ni guys, untuk kita nak apply this second factor, bila tahu? Apabila kita ada case macam ni lah. Contohnya macam ammonia dengan hydrogen fluoride. Kita tak boleh compare bilangan hydrogen bond per molecule. Because kedua-dua boleh buat bilangan hydrogen bond yang sama. So that's why for this case, kita kena consider this second factor. So apakah dia? Electronegativity. Jadi macam mana kita nak tahu? Okay, macam ni guys. The more electronegative the atom, kita akan dapati the stronger the hydrogen bonding. Okey, kita balik semula kepada kedua-dua compound tadi ammonia dan juga hydrogen fluoride.
Okay, kita tahu sekarang ni ammonia, see, boiling point dia negatif guys. Negatif 33.34 degrees Celsius. Tetapi hydrogen fluoride, the boiling point is 19.5 degrees Celsius. So how is this possible kan? Kenapa berlaku macam ini? Okay, kita tengok. Sekarang ni, between hydrogen fluoride and ammonia, hydrogen fluoride, dia ada atom fluorine. Kan? Dia ada atom fluorine. Ammonia, dia ada atom nitrogen. Okay guys, so in terms of electronegativity, kita tahu fluorine is more electronegative than nitrogen. Okay, fluorine is more electronegative than nitrogen. So since fluorine is more electronegative than nitrogen, so that's why guys, the strength of hydrogen bond in hydrogen fluoride, kita katakan is much stronger compared to the strength of hydrogen bond in ammonia. Okay, and since the strength of hydrogen bond in hydrogen fluoride adalah stronger, so apa berlaku guys? The stronger the hydrogen bonding ataupun secara general kita katakan the stronger the intermolecular forces, apa berlaku? The more energy needed to break free the molecules from the attraction. So that's why in this case guys, kita akan dapati boiling point of hydrogen fluoride is higher than ammonia. Why? Because the strength of hydrogen bonding in hydrogen fluoride adalah lebih kuat daripada the strength of hydrogen bonding in ammonia. So reason dia guys, bukan sebab bilangan hydrogen bond tau. Dia berkait rapat dengan electronegativity. Since fluorine is more electronegative than nitrogen. Dalam kes air tadi, air paling tinggi di kalangan ketiga-tiga molekul ini sebab air boleh buat more hydrogen bonds. Tapi dalam kes HF dan juga NH3 ni, hydrogen fluoride dan ammonia, hydrogen fluoride actually dia punya hydrogen bond lebih kuat sebab dia dalam tu ada fluorine kan. So fluorine is more electronegative than nitrogen in ammonia. Okay guys, jadi ini dikatakan the second factor tadi. Jadi kesimpulannya guys, ingat whenever we want to compare antara molecules di mana kalau let's say kedua-dua molecules itu ada capability untuk form hydrogen bond guys. Remember, the first thing that we should look at adalah apa? Itu tadi yang pertama kan, apa? The number of hydrogen bonds formed by the molecule. Berapa bilangan? Kalau let's say satu molekul itu boleh buat banyak hydrogen bond, okay, dia yang mempunyai boiling point tinggi. Yang kurang hydrogen bond itu yang akan mempunyai boiling point rendah. Tapi let's say kalau the number of hydrogen bonds per molecule adalah sama untuk kedua-dua molecules, barulah guys kita akan look at the second factor which is electronegativity. Jadi the molecule with higher electronegativity, so itulah akan mempunyai stronger hydrogen bonding dan finally they can leads to higher boiling point compared to molekul yang mempunyai electronegativity yang rendah. Okay guys, so itulah dia yang dikatakan factors that influence the strength of hydrogen bonds. Alright guys, so we have come to the last part of this lesson, 4.4c. So in this 4.4c, we are going to look at how actually this hydrogen bonding affects the physical properties. So here there are three physical properties that we are going to discuss. So the first is boiling point, second is solubility, and the third is how hydrogen bondings affect density of water compared to ice. So sebagai permulaan, kita start dulu dengan the first physical property, boiling point. Di mana guys, kita akan tengok macam manakah this hydrogen bonding boleh mempengaruhi boiling point. Alright. Okay guys, so kita akan teruskan dengan yang pertama, di mana kita akan tengok how actually this hydrogen bond affects boiling point. Okay. So you guys dah belajar dua lah. So, up till now, you guys dah already learn two types of intermolecular forces. Kita ada yang pertama, awal-awal you guys dah belajar lah van der Waals forces yang terdiri daripada London forces dan juga dipole forces. And then the second was hydrogen bonding. Okay guys, so between these two, hydrogen bonds and van der Waals forces, hydrogen bonds are much stronger intermolecular forces kalau kita bandingkan dengan van der Waals forces. And since hydrogen bonds are much stronger guys, so what happened actually?
molecules yang ada capability untuk form hydrogen bonds ni akan mempunyai higher boiling point. Sekiranya kalau kita bandingkan with no hydrogen bond molecules. Okay, seterusnya. So, apa yang hydrogen bonds ni akan buat, guys? So, actually hydrogen bonds are very strong kan kalau kita compare to van der Waals. And these relatively strong hydrogen bonds akan keep the molecules together. So that's why in this case, kalau sekiranya molecules itu boleh buat hydrogen bonds, and let's say kita nak pisahkan, let's say we want to break free these molecules from these strong hydrogen bonds, apa kita kena buat? Kita perlu supply higher energy. Why? Because this much higher energy is needed to break free the molecules from the strong hydrogen bondings. So, guys, so, okay. Right now, katakanlah you guys were given 2 or more substances ataupun 2 or more molecules, and let's say we want to compare. Apa yang kita nak bandingkan? Kita nak bandingkan the boiling points. Okay. Jadi persoalannya sekarang, guys, when we were given 2 or more substances, so how actually we can compare the boiling points between these given molecules? Okay. Sekarang saya nak guide you lah when it comes to soalan yang berbentuk begini, di mana kita diberi dua, contohnya kan, you guys diberi 2 molecules, and macam mana kita nak tentukan which molecule mempunyai higher boiling point, which molecule akan mempunyai lower boiling point. Okay, guys, jadi sebenarnya apa kita akan buat? Pertama sekali, guys, the first thing that we should do is from the given molecules, guys, from the given molecules, apa yang kita kena buat adalah pertama sekali, cuba you guys identify ini dulu. Can the given molecules form hydrogen bondings? Contohnya, let's say you guys diberi 2. Katakanlah molekul A dan juga molekul B. Jadi yang pertama sekali, guys, tengok dulu. Adakah kedua-dua molekul A dan B ini boleh buat hydrogen bond? Ataupun adakah salah satu boleh buat hydrogen bond, satu lagi tak boleh buat hydrogen bond? Ataupun, guys, both molecules tidak boleh membentuk hydrogen bondings. Okay, jadi itulah 3 possibilities, guys. Kita tengok possibility yang pertama. Okay, yang pertama adalah can the given molecules form hydrogen bond? Let's say only one of the given molecules can form hydrogen bond. Guys, katalah daripada 2 yang diberi itu hanya satu sahaja. Satu sahaja boleh buat hydrogen bond, yang satu lagi tidak boleh buat hydrogen bond. Okay, jadi the ones that can form hydrogen bond ini, guys, so confirm without a doubt, dialah akan mempunyai higher boiling points. Okay, dia punya boiling point paling tinggi. Sebab apa? Sebab satu lagi tak boleh buat hydrogen bond. Maksud satu lagi tu, dia cuma ada van der Waals forces saja. Because kalau kita compare antara van der Waals dengan hydrogen bond is much stronger compared to van der Waals forces. That's why in this case, the molecule yang boleh form hydrogen bond akan mempunyai higher boiling point. Right, seterusnya. Guys, what if kalau both of the given molecules, dua-dua boleh buat hydrogen bondings? Jadi kalau case di mana dua-dua boleh buat hydrogen bonds, ini apa yang kita bincang dalam the second part of this lesson. Ingat lagi tak? Di mana kalau dua-dua boleh buat hydrogen bondings, apakah the first factor kita kena consider, guys? The first factor that we need to consider adalah number of hydrogen bonds per molecule. Sekiranya molekul itu boleh membuat, kita katakan dia ada capability to form more hydrogen bonds per molecule, so apa akan berlaku? Dia juga akan mempunyai higher boiling point. Okay, tapi let's say satu lagi molekul pula, dia boleh buat hydrogen bond, tetapi dia boleh buat less number of hydrogen bonds per molecule, so apa akan berlaku? Boiling point dia adalah rendah. Okay, ingat lagi tak, guys, case di mana kita buat comparison antara water dengan ammonia dengan hydrogen fluoride kan sebelum ni. Inilah dia dikatakan case di mana kalau semua molekul yang diberi itu boleh buat hydrogen bond, kita akan tengok pada bilangan hydrogen bonds per molekul yang boleh dibuat oleh setiap molekul itu, berapa bilangan dia. Kalau banyak, boiling point dia tinggi. Kalau bilangan hydrogen bond itu sikit, so dia punya boiling point akan rendah. Tapi guys, what if kalau you guys diberi 2 molekul, dua-dua boleh buat hydrogen bond, dan apa yang berlaku adalah bilangan hydrogen bonds per molekul adalah sama. Ingat lagi tak contoh sebelum ni apa? Antara ammonia dengan hydrogen fluoride kan?
Di mana kedua-dua itu boleh buat hydrogen bond dan bilangan hydrogen bonds per molecule adalah the same. In this case guys, barulah kita akan consider the second factor. What is it? Ingat lagi? Electronegativity. Di mana kita akan tengok sekiranya molekul itu mempunyai atom yang more electronegative, so of course dia akan mempunyai higher boiling point. Tapi kalau the molecule mempunyai less electronegative atom, so dia akan mempunyai lower boiling point. Contohnya antara hydrogen fluoride dengan ammonia kan, di mana hydrogen fluoride dia ada fluorine, dalam ammonia dia ada nitrogen. Fluorine is more electronegative than nitrogen, so that's why hydrogen fluoride mempunyai higher boiling point compared to ammonia. Okay guys, so ini untuk case di mana both molecules can form hydrogen bond. Jadi inilah soalan yang you all perlu tanya pada diri you kan. Maksudnya bila nak selesaikan soalan itu, cuba tengok benda-benda ni dulu. Okay, seterusnya guys. Kita dah tengok kalau satu molekul saja boleh buat hydrogen bond, kalau dua-dua boleh buat hydrogen bond. Okay guys, seterusnya, what if kalau the given molecules dua-dua cannot form hydrogen bond? Maksudnya, dua-dua molekul itu, the only type of intermolecular forces exist are van der Waals forces. Hanya van der Waals forces saja. Jadi for this case guys, apa yang kita akan tengok when it comes to van der Waals forces, the first factor yang kita kena consider apa? Ingat lagi tak? Kita dalam lesson yang sebelum ni kan, you guys pun dah belajar tentang benda ni. The first factor that we need to consider adalah molar mass. Guys, look for the molar mass. Maksudnya bila saya sebut molar mass ini, kita tengok daripada the given molecules, which molecule mempunyai bigger molar mass and which molecule mempunyai smaller molar mass. Jadi molekul yang mempunyai bigger molar mass guys, dia akan mempunyai higher boiling point compared to the molecule with smaller molar mass. Kenapa? Sebab dia ada kaitan dengan apa guys? Polarizability kan? Remember dalam lesson yang lepas kan kita dah bincang tentang benda ni. Okey, seterusnya macam mana pula kalau the molar masses ataupun the molar mass of the given molecules adalah sama guys? Dua-dua tu sama. Dua-dua sama ataupun dua-dua itu dia punya perbezaan molar mass dia adalah kita katakan equals to or less than 10 grams per mole. Dalam kes ini guys, bila kita ada case yang macam ni, kita tak boleh tengok pada molar mass. Kita kena consider the next factor. Ingat lagi tak apa? Polarity. Baru kita akan tengok pada polarity, whether the given molecules, mana satu yang polar, mana satu yang non-polar. Jadi molekul yang polar, dia akan ada apa guys? Polar molecules, dia akan ada additional, dia ada London forces dan dia juga akan ada additional dipole forces. So that's why boiling point dia akan tinggi. Tapi untuk non-polar molecule, dia cuma ada London forces sahaja kan. So that's why boiling point dia rendah. Tapi keep in mind guys, untuk polarity ini, kita hanya boleh buat perbandingan polarity sekiranya molar mass adalah sama. Same molar mass. Remember, same molar mass. Keep in mind guys tentang benda ni. Kalau molar mass tak sama, tetap molar mass yang besar itu yang akan mempunyai higher boiling point berbanding dengan yang mempunyai molar mass dia rendah. Okay guys, so clear everyone. Right. So seterusnya, what if kalau kita bandingkan polarity, dua-dua sama polarity. Contohnya dua-dua non-polar, dua-dua polar. So kalau case yang macam ni guys, kita kena tengok pada the third factor. The third factor which is apa? Ini guys, molecular shape. Baru kita akan tengok pada molecular shape. So when we talk about this molecular shape, kita tahu ada dua sahaja kan bentuk molekul. Yang pertama kita ada straight chain molekul ataupun molekul yang mempunyai rantai lurus. Dan yang kedua kita ada branch molekul. Molekul yang ada cabang lah ataupun kita katakan dia ada dia bukan rantai lurus. Okay. Jadi sekarang kalau tengok dekat sini, molekul yang straight chain ni kan kita dah bincang sebelum ni kan. Straight chain molekul mempunyai greater surface area compared to branch molecule kan. Branch molecule mempunyai less surface area. Maksudnya kalau greater surface area means so dia punya contact between molecules adalah lebih banyak, lebih luas, lebih besar. Dia punya permukaan, luas permukaan dia kan. Jadi dia menjadikan apa?
Bila kontak itu lebih banyak antara molekul, so that's why to break free the molecules from the attraction memerlukan tenaga yang lebih tinggi. So that's why for the case of straight chain molecule guys, dia punya boiling point adalah tinggi sebab dia akan mempunyai stronger van der Waals forces. But for the case of branch molecule, disebabkan oleh branch molecule kan kita dah bincang sebelum ini, branch molecule ini dia akan tends to shrunk tau. Dia akan mengecil, dia akan mengecut dia punya bentuk tu. Seolah-olah dia akan jadi bentuk spherical. Kalau straight chain tadi dia berbentuk cylindrical kan. Jadi that's why dia punya surface area dia besar. Jadi for the case of branch molecule, dia punya surface area dia kurang. Okay, so kawasan berlakunya contact between molecules juga kurang. So that's why dia akan mengakibatkan boiling point adalah rendah guys. Jadi ingat, inilah dia soalan-soalan yang guys perlu identify dulu. You guys perlu kita katakan investigate dulu sebelum you guys terus buat conclusion mana satu molekul yang mempunyai higher boiling point, mana satu molekul yang mempunyai lower boiling point. Okay guys, so to apply this, let's look at your tutorial question. Okay, kita terus pergi pada soalan tutorial you all, tutorial 4.4, question number 3B. Okay, tengok soalan nombor 3B guys. Okay, tengok yang pertama compare the boiling point between water and ethane. Okay, water and ethane. So right now we were given two molecules, air dan juga ethane. Okay, sekarang kita tahu water. Selalu kalau sebut water, saya rasa you guys semua dah tahu dah. Water apa guys? Water adalah suatu polar molecules kan? Polar molecule, dan ethane is a non-polar molecule. Okay, walaupun water adalah polar molecule, tetapi water ni keunikan dia, water ada capability apa guys? Capability to form hydrogen bond between surrounding water molecules. Maksudnya dia satu water molecule air, dia boleh buat hydrogen bond dengan molekul air yang lain. Tapi for the case of ethane, since ethane is a non-polar molecule, guys, but ethane is a hydrocarbon kan? Jadi dalam case ini, ethane can only form van der Waals forces between other ethane molecules. Dan kita dah bincang kan, between hydrogen bond dan juga van der Waals forces, kita tahu hydrogen bonds are much stronger than van der Waals forces. In fact guys, dia punya perbezaan kekuatan itu sangat ketara tau. It's like heaven and earth. Langit dan bumi dia punya beza kekuatan dia. Di mana in this case, so apa yang berlaku? Sebab itulah guys, boiling point of water, kalau kita compare to ethane, boiling point of water is higher than boiling point of ethane. Jadi kalau you guys nak tahu, inilah dia boiling points dia. Di mana air semua dah tahu lah kan, 100 darjah Celsius. Tapi let's look at ethane guys. See, the boiling point of ethane adalah negative 89 degree Celsius. Nampak tak guys, apa yang kita dah bincang ni kan? Ini sebenarnya kita cuba apply apa yang cara-cara tu tadi lah. Apabila kita diberi molecules, dua molecules for example, macam mana kita nak identify kan? Mana satu yang akan mempunyai higher boiling point. Right, so let's move on to the second question. Compare the boiling point between water and ammonia. Okay, actually ini kita dah bincang dalam lesson ni juga kan? Dalam part yang sebelum ni, kita dah bincangkan antara air dengan ammonia. Tak apa, kita tengok lagi sekali guys. Okay, tengok sekali lagi. Okay, sekarang kita tahu inilah dia boiling points of water dan juga boiling points of ammonia. Nampak tak perbezaan sangat ketara kan? Okay, tapi kita tahu water and ammonia, both of these molecules masing-masing boleh membentuk hydrogen bond with molekul masing-masing. Contohnya water dengan other water molecules boleh buat hydrogen bond. Ammonia dengan other ammonia molecules juga boleh buat hydrogen bond. Tapi kenapa air mempunyai boiling point yang lebih tinggi berbanding ammonia? Ingat lagi tak reason dia guys? Reason dia kan, since dua-dua boleh buat hydrogen bond, apa faktor kita kena consider pertama sekali? Number of hydrogen bonds per molecule kan? Di mana for the case of water and ammonia, kita tahu water can form 4 hydrogen bonds per molecule with another water molecule kan? But ammonia guys, ammonia can only form 2 hydrogen bonds per molecule. Ingat kita dah bincang dalam bahagian sebelum ni kan? Okay.
tentang macam mana nak tentukan berapa bilangan hydrogen bonds per molecule kan. Okay. And since water can form more hydrogen bonds per molecule compared to ammonia, so that's why guys, kalau kita tengok dekat sini, the strength of hydrogen bond in water actually is much stronger compared to the strength of hydrogen bond in ammonia. Okay. And therefore, apa yang berlaku adalah boiling point of water is higher than that of ammonia. Okay guys, nampak so sebab itulah kenapa boiling point air jauh lebih tinggi daripada boiling point of ammonia due to the number of hydrogen bonds. Water boleh buat more hydrogen bonds, ammonia boleh buat less hydrogen bond per molecule. Okay, kita pergi pada yang seterusnya. Question number 4 guys. Okay, question number 4 ni masih lagi kita membandingkan dua molecules, and this time around, okay, what were given to us, kita diberi yang pertama ethanol. You guys were given ethanol dan juga dimethyl ether. Okay, di mana these two guys actually adalah organic compounds. Okay, so soalannya sekarang, between these two molecules, which molecule mempunyai higher boiling point? Okay, so one thing about ethanol dan juga dimethyl ether ni guys, both of these compounds ataupun both of these molecules, dia mempunyai apa tahu? Kedua-dua ini mempunyai same molecular formula, which is C2H6O. So, molecular formula sama. So, bila molecular formula sama, apa maksud dia? Maksud dia bilangan karbon dia sama, bilangan hidrogen dia sama, bilangan oksigen dia sama kan? And since sama, guys, so apa yang berlaku adalah, that's why the molar mass. Okay, that's why the molar mass of ethanol adalah sama dengan molar mass of dimethyl ether, which is 46.07 grams per mole. Jadi, kita ada apa tahu guys? Kita ada two different molecules tetapi mempunyai molar mass yang sama. So sekarang ni macam mana kita nak identify mana satu between ethanol dengan dimethyl ether? So which compound mempunyai higher boiling point? Remember diagram awal-awal tadi saya tunjuk kan? Apa? Firstly, apa yang kita kena tengok guys? Between ethanol dengan dimethyl ether ni, adakah dua-dua ini boleh buat hydrogen bond sesama sendiri? Itu yang kita kena tengok dulu. Okay, kita tengok dulu ethanol guys. Ethanol, okay, can form hydrogen bonds with other ethanol molecules. Okay, kalau guys tengok dekat sini nampak. See, ini ethanol molecule. Nampak dekat ethanol molecule, kalau guys tengok dia ada apa? Dia ada partially positive H. Nampak tak? Dia ada partially positive H. And this partially positive H is bonded to apa guys? Is bonded to O. Ingat lagi hydrogen bond apa? H and phone. Kan? Kali ni dia ada partially positive H which is bonded to O. Kan? Bonded to O. Right. Okay. Ini pun sama. Ini pun sama. Dia ada partially positive H which is bonded to O. So right now guys, kalau you guys tengok kan, this partially positive H is attracted to apa guys? This partially positive H is attracted to lone pair. Okay, saya padam dulu okay. This partially positive H, see, is attracted to lone pair. See, lone pair of apa ni? Lone pair of oxygen. Juga adalah salah satu daripada phone, F, O ataupun N kan? Maksudnya, this attraction, so berlakulah what we call as hydrogen bonding. Jadi, meaning that between ethanol molecules, okay, so that's why dia boleh membentuk this hydrogen bondings ataupun hydrogen bonds. Okay guys, so guys kena clear dulu benda tu kan. Right. Dan sebenarnya kalau guys nak tahu dia sebenarnya dia bukan setakat ada hydrogen bond saja. Dia akan ada 3 in 1. Dia akan ada hydrogen bonds, dia akan ada dipole dan London forces. Dia tiga-tiga package, tiga-tiga 3 in 1 semuanya ada. Hydrogen bond ada, dipole ada, London forces ada. Tapi kalau kita tengok pula guys untuk dimethyl ether. Okay, dimethyl ether, kita tahu dimethyl ether, kalau you guys draw dia punya molecular geometry, dimethyl ether is a polar molecule. Okay, it is a polar molecule. Okay, nampak tak? Polar molecule kenapa? Sebab dia punya resultant dipole moment is not equal to 0. See, nampak dia punya polar arrow dia pointing ke atas kan? Okay, polar arrow dia pointing ke atas, maksudnya dia punya mu tu is not equal to 0. So that's why dimethyl ether is a polar molecule.
Okay, so kalau kita lihat kat sini, the type of intermolecular forces exists, okay, di dalam dimethyl ether molecules ni guys, hanyalah dipole forces dan London forces. Kenapa tidak ada hydrogen bond? Kenapa tidak ada hydrogen bond? Okay, kita tengok balik pada structure dimethyl ether ni guys. Pertama sekali kalau kita tengok, dimethyl ether, dia tidak ada apa? Dia tidak ada partially positive H which is bonded to FO ataupun N. Nampak tak? Dia ada H. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 hydrogen guys. Betul, dia ada hydrogen. In fact, dia ada 6 hydrogen atoms. Tapi, daripada 6 hydrogen atoms of dimethyl ether ni, tidak ada langsung satu pun yang terikat dengan FO ataupun N. Tak ada. Semua H dia terikat dengan apa? Semua H dia terikat dengan C. Nampak tak? Kalau kita bandingkan dengan ethanol, ethanol at least, nampak? Ethanol at least, dia ada satu H yang terikat dengan O. Okay, dimethyl ether langsung tak ada. Dia tak ada langsung partially positive H which is bonded to FO ataupun N. So, even though dimethyl ether is a polar molecule, dia polar molecule, tetapi dia adalah polar molecule yang tidak boleh buat hydrogen bonding. Jadi sekarang ni, dalam antara dimethyl ether dengan another dimethyl ether molecules, the type of intermolecular forces exist cuma 2 sahaja guys, bukan 3. Kalau ethanol dia ada 3, hydrogen bond, dipole-dipole, London forces. Tapi untuk dimethyl ether, hanya 2 sahaja. Apa? Dipole-dipole dan London forces sahaja. Ataupun to be kita katakan secara umum, kita katakan the only intermolecular forces exist di dalam dimethyl ether, okay, adalah van der Waals forces sahaja. So kalau kita make a comparison, apa guys? Hydrogen bond kita tahu kan adalah lebih kuat daripada van der Waals. And since hydrogen bonds formed in ethanol are far much stronger than just van der Waals forces formed in dimethyl ether. So that's why guys, kalau kita compare the boiling points, the boiling point of ethanol is higher ataupun kita katakan lebih tinggi daripada, okay, is higher than the boiling point of dimethyl ether. Sebab apa? So this is the case of satu molekul boleh buat hydrogen bond, satu lagi molekul tidak boleh buat hydrogen bond. Jadi confirm molekul yang akan boleh buat hydrogen bond akan mempunyai boiling point yang lebih tinggi berbanding dengan molekul yang cuma boleh buat van der Waals forces sahaja guys. Jadi kalau in terms of the values, kalau you guys nak tahu ethanol, nampak tak? Ini boiling point dia. Okay, 78.37 degrees Celsius. While dimethyl ether cuma negative 24 degrees Celsius. Why? Because dimethyl ether cuma ada van der Waals sahaja. Tetapi dalam ethanol, ethanol boleh buat apa? Hydrogen bonding. Jadi kesimpulannya dekat sini guys, nampak tak? Bila suatu molekul itu boleh buat hydrogen bond, satu lagi molekul tidak boleh buat hydrogen bond, molekul yang akan boleh buat hydrogen bond itu akan mempunyai boiling point yang lebih tinggi. So that's why guys, hydrogen bonds dia akan affect apa? Dia akan affect how high or how low the boiling point tadi. Maksudnya dia akan mempengaruhi lah, sekiranya ada hydrogen bond, confirm dia akan lebih tinggi dia punya boiling point berbanding yang tidak boleh buat hydrogen bond. Okay guys, seterusnya kita akan tengok pada the second physical properties which is solubility, and we are going to look at how hydrogen bondings affect this solubility. Okay, so here saya nak menggunakan dua contoh. Here saya nak gunakan contoh methanol and water to explain how actually hydrogen bonds affect solubility. Okay guys, dia macam ni tau. Bila kita sebut solubility, of course dia akan melibatkan solvent dan juga solute kan. Solute dan juga solvent di mana kita akan dapat solution. Jadi sekarang ni, okay, dia macam ni tau. Kalau kita tengok methanol dengan air, kan, methanol and water, kita tahu methanol is a simple alcohol kan. So simple alcohol, dia sama seperti air tau. Maksudnya, dia juga boleh form hydrogen bonds with each other. Begitu juga dengan air. Air of course lah yang kita dah bincang sebelum ni kan. Air juga boleh membentuk hydrogen bonds. Jadi apa yang berlaku apabila kita mix alcohol with water, so what actually happens adalah these two molecules dia mempunyai similar type of intermolecular forces. Apakah dia?
hydrogen bondings. And since dia punya jenis intermolecular forces sama, dia punya strength juga adalah sama, di mana hydrogen bondings kan, maksudnya alkohol boleh buat hydrogen bonds dan juga water juga boleh buat hydrogen bonds. So that's why guys, when we mix these two, so apa yang berlaku adalah these two molecules, alcohol dan juga water, they can substitute for one another. So that's why guys, kalau kita tengok dekat sini kan, when we mix methanol in water, kita akan dapati methanol is soluble in water. Why? Because actually methanol, dia boleh buat hydrogen bond with water molecule. Okay, so to explain this, so that you guys can akan nampak dengan lebih jelas, dia macam ni tau guys. So let's say we have a methanol molecule here. Okay, so ini adalah structure ataupun the shape of methanol molecule. Okay guys, kalau you guys tengok dalam methanol, kan dia ada apa guys? Dia ada partially positive H, nampak? And this partially positive H is bonded to oxygen atom. Maksudnya dia ada partially positive hydrogen which is bonded to oxygen atom. Okay, so apabila kita masukkan methanol ini in water, guys, if we mix methanol in water, dan kita tahu kan, water, inilah dia punya structure kan, structure of water. And water juga dia ada apa guys? Dia ada partially positive H, dia ada ni lone pair pada oxygen. Okay, so ini pun sama. So this hydrogen adalah partially positive, and then dekat oxygen ini adalah partially negative kan. So apa yang berlaku guys, dalam methanol nampak dia ada ni guys, dia ada this partially positive H. And this partially positive H of ethanol, apabila kita masukkan ethanol dalam air for example, so apa yang berlaku? So this partially positive H of ethanol akan attracted to apa guys? Dia akan attracted to lone pair of oxygen atom from water molecule. So bila berlaku begini guys, so apa yang akan terbentuk adalah akan wujudnya apa guys? Hydrogen bondings. So meaning that antara methanol molecule dan juga water molecules guys, so dia akan wujud attraction forces. Maksudnya akan wujud hydrogen bondings between methanol and water molecule. And since methanol dan juga water molecule ini ada capability to form hydrogen bonds, so kita boleh katakan dekat sini guys, that's why methanol is soluble in water. Jadi kesimpulannya di sini guys, when we talk about solubility in water, kan, untuk suatu substance itu nak kita katakan dia nak larut ataupun dia nak jadi soluble in water, so that substance mestilah guys, ingat, mesti ada capability to form hydrogen bonds with water. So kalau dia boleh buat hydrogen bond dengan air, confirm guys, okay, apa yang berlaku adalah that substance akan soluble in water. And see, so that is how guys hydrogen bonds affect solubility. Alright guys, so seterusnya kita pergi pada the last physical properties yang kita akan tengok pada lesson kali ini, iaitu density of water. And now we're going to look at macam manakah pula hydrogen bonding ini mempengaruhi density of water, sekiranya kalau kita compare dengan density of ice. Right. Okay guys, so jadi by now semua dah tahu kan, water molecule, okay, yang pertama sekali bila you guys belajar dalam 4.1, bila you guys lukis the Lewis structure of water molecule, kita akan dapati water molecule dia ada apa guys? Dia akan ada two lone pairs kan, two lone pairs pada central atom oxygen, dan dia akan ada two OH bonds. So meaning that water molecule akan ada berapa guys electron pairs altogether? So dia akan ada 4 electron pairs. Jadi bila 4 electron pairs, so meaning that these 4 electron pairs akan disusun pada arrangement tetrahedral. Kan? Pada arrangement tetrahedral. Jadi sekarang ni guys, apabila water molecule membentuk these hydrogen bondings dengan another 4 molecules of water, so apa yang berlaku adalah guys, hydrogen bond yang terhasil itu juga this hydrogen bond akan disusun secara tetrahedral. Guys, juga akan disusun secara tetrahedral. Dan kita tahu, kalau satu molekul air is, kita katakan tetrahedrally, ataupun kita katakan is dia berlaku hydrogen bond,
And this hydrogen bond adalah secara apa dikatakan tetrahedrally bonded tau. Maksudnya dia apa susunan hydrogen bond itu juga dalam secara tetrahedral. So apa yang berlaku guys adalah kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Kalau satu molekul air boleh buat 4 hydrogen bond dengan another water molecules kan? Jadi sekarang ni, apa yang berlaku adalah kesan daripada hydrogen bonds ini guys, dia akan mempengaruhi apa tahu? Dia akan mempengaruhi the structure of water apabila air membentuk ice. Kan? Bila water freezes kan, bila air membeku, dia akan membentuk ice. Ice. Okay, so apa yang berlaku guys? Ice yang terhasil ini akan mempunyai satu structure ataupun kita katakan dia akan mempunyai satu crystal structure di mana this structure adalah secara open dan juga dia berbentuk hexagonal. Okay, jadi guys, apa yang akan berlaku seterusnya adalah kesan daripada ni tau guys, as results of this geometric arrangement of hydrogen bonds in water. So that's why ice akan mempunyai satu structure yang berbentuk open means terbuka, dan juga hexagonally shape, berbentuk hexagon. Okay, dan hasil daripada sini guys, sebab itulah kita katakan dia akan mempengaruhi apa tau guys later. So later on, so this akan mempengaruhi density of water. Okay, density of water. Sebab apa? Kalau kita tengok guys, apabila water freezes, okay, when water freeze, bila air membeku, apa yang berlaku adalah guys, volume akan bertambah. Okay, kenapa volume bertambah? Sebab apabila water jadi ice, kan, apabila air jadi ice, apa yang berlaku? Yang saya kata tadi lah, air akan ice tadi dia akan mempunyai open hexagonal structure. So bila the structure itu berbentuk open dan juga hexagonal ni guys, dia akan mempunyai volume yang besar. So bila volume dia besar, so apa yang berlaku adalah dia akan affect density. Okay, kenapa dia affect density? You guys ingat lagi tak macam mana kita calculate density? Density equals to mass over volume kan? Jadi apa berlaku? Apabila volume semakin bertambah, what will happen to the value of density guys? Jadi density akan berkurangan. Sebab itulah apa yang berlaku guys, bila air membentuk ice. Kan, bila air membentuk ice, apa yang berlaku adalah density of ice, okay, density of ice adalah lebih rendah daripada density of water. Or we can say that ice is less dense than water. Air adalah kurang tumpat daripada, ice adalah kurang tumpat daripada air. So, kesannya apa guys? So, that's why, kalau you guys tengok kan, so that's why ice floats in water. Nampak guys? Reason ni sebab apa? Sebab structure of ice tadi. Yang berpunca daripada hasil daripada arrangement yang berlaku disebabkan oleh hydrogen bonds between water molecules. Jadi dia akan menghasilkan satu structure ice tu yang mempunyai volume yang besar. Sebab apa? Sebab ice mempunyai satu structure yang berbentuk open and hexagonal. Okay, so kalau kita tengok dekat sini kan nampak? Kalau kita tengok bila water membentuk ice, so see, dia akan membentuk satu structure. Guys, nampak? Kalau kita tengok dekat skrin ni kan, nampak? Ini baru saya tunjukkan untuk 6 molekul air tau. Ini untuk 6 molekul air. Dalam satu sampel air kan ada banyak kan water molecules. Jadi maksudnya akan ada banyak ruang-ruang yang berbentuk hexagon ini guys di dalam structure ice. So ini akan menyumbang kepada apa tau guys? Ini akan menyumbang kepada volume ice tadi. Since ice mempunyai open dan juga hexagonally shape, so that's why ice akan mempunyai volume yang sangat besar. So that's why density of ice adalah lebih rendah daripada density of water. Okay, sekali lagi kalau guys tengok dekat skrin sekarang, nampak nampak tak? Ada banyak ruang-ruang kosong guys. See? Ada banyak ruang-ruang kosong ataupun ruang-ruang terbuka di dalam structure ice. Sebab itu kalau kita letak ice di dalam air, so what happen guys? Ni nampak? Ice akan floats in water. Kan? Tak adanya ice akan tenggelam guys. Ice akan floats in water. Okay, ini kalau contoh yang lebih kecil kan. Kita pergi kepada a bigger scale. Now saya nak cerita pasal iceberg. You guys tahu tak iceberg kan? Bongkah ais tu kan? Iceberg. Apa tak iceberg? See, that's why kalau you guys tengok, iceberg juga adalah satu bentuk ice. So that's why in the ocean, dekat dalam lautan tu, so apa berlaku? Iceberg juga akan floats.
Why? Because ice is less dense than water. Okay. Dan guys, bila kita cerita pasal iceberg ni, kita tak boleh lari daripada satu kisah ataupun satu tragedi yang pernah berlaku pada tahun bila guys? Pada tahun 1912. 1912, satu tragedi yang berlaku pada, saya rasa ni semua orang tahu kisah ni lah. Even there was a movie made berdasarkan kepada kisah ini, iaitu cerita tentang kapal RMS Titanic. Di mana kalau you guys yang dah familiar dengan kisah ini, mesti dah tahu kan macam mana Titanic sunk. Kenapa Titanic ni tenggelam guys? Because dia terlanggar apa? So this Titanic, walaupun dia adalah satu kapal yang kita katakan pada masa itulah kapal yang paling besar lah pernah dibina kan, tetapi sebesar-besar Titanic pun dia kalah dengan iceberg. Okay, sebab apa? Bila dia berlanggar dengan iceberg, itu yang menyebabkan this kapal berlaku dia karam lah. Kenapa? Sebab pada masa itu mungkin yang mengemudi kapal itu, dia menjangkakan iceberg itu kecil saja. Sebab nampak daripada permukaan lautan memang nampak kecil. Tapi kalau you guys nak tahu, iceberg ini, nampak? Memang daripada atas kita nampak kecil. Tapi di bawah ini guys, almost the majority of the iceberg berada di bawah lautan. Jadi maksudnya bila kapal, katalah kapal Titanic tu, okay, so dia menjangkakan, so bila dilanggar iceberg ini, pecahlah sebab kecil kan. Tapi apa yang berlaku adalah dia telah melanggar satu iceberg yang sangat besar. And this guys, itulah yang menjadi punca kepada karamnya kapal Titanic. Okay, dia nampak tak? Itulah dia kisah di sebalik Titanic lah. Maksudnya kalau you guys cuba nak relate dengan hydrogen bond, sebenarnya ada kaitan juga. Jadi sebenarnya ingat hydrogen bond, ingat juga kisah yang berlaku pada kapal Titanic guys. Okay guys, jadi sebagai kesimpulan untuk lesson kita pada kali ini, untuk topik 4.4 ni guys, kita dah sampai kepada penghujung topik 4.4, di mana saya ulang balik sekali lagi. So dalam topik 4.4 ini, you guys belajar tentang, what you guys have learned adalah berkaitan dengan intermolecular forces. So when we say intermolecular forces, there are two types of intermolecular forces. The first type was apa guys? Van der Waals forces. Dan kalau kita sebut Van der Waals forces ni ada dua kan. So yang pertama kita ada London ataupun dispersion forces. So what are London dispersion forces? So London dispersion forces adalah attraction between all types of molecules. Okay, semua guys all type of molecules, termasuklah non-polar molecules. Maksudnya semua ada guys, semua particle, semua molecules akan ada this London forces. Okay, ini the first Van der Waals. The second Van der Waals forces adalah apa guys? Dipole forces. Okay, so dipole forces cuma akan wujud di kalangan apa? Dia attraction forces between dipoles of polar molecules. Ataupun ingat lagi kan, saya dah ajar dalam lesson yang sebelum ini kan, permanent dipoles. Dia attraction between permanent dipoles. And then in today's lesson, dalam lesson kali ini, you guys pun telah diperkenalkan dengan the second type of intermolecular forces. Tapi walaupun dia adalah the second type of intermolecular forces, tapi you guys kena tahu bahawa this hydrogen bond, dia sebenarnya adalah a special type of dipole forces. Maksud dia juga dipole forces juga. Cuma kita keluarkan dia, kita letakkan dia di bawah satu kategori yang berasingan. Di mana, apakah hydrogen bonding? So hydrogen bonds are attraction of covalently bonded hydrogen, ataupun kita boleh katakan attraction of partially positive hydrogen dengan syarat apa guys? So this partially positive hydrogen must be bonded to phone kan? Fluorine ataupun oxygen ataupun nitrogen. And this partially positive H attracted to apa guys? Attracted to lone pairs. Okay, lone pairs on phone juga. Fluorine ataupun oxygen ataupun nitrogen atoms from another molecule, ataupun boleh jadi juga daripada molekul yang sama. Okay guys, jadi inilah dia yang disebut sebagai hydrogen bonding guys. Jadi basically guys, so these are the three intermolecular forces yang you guys dah pun belajar di dalam this lesson ataupun dalam this chapter 4.4. So berakhirnya di summary guys, so kita dah sampai kepada penghujung lesson ini. So in the next lesson nanti guys, so kita akan bincangkan pula the last subtopic untuk chapter 4, which is
4.5 metallic bonding. Okay guys, so itu saja daripada saya. Terima kasih semua kerana mengikuti lesson ini dan sampai ke penamat, sampai ke penghujung. So guys, kita akan jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. See ya. Thank you.